वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्रॉस टॉक। हरीम हमेशा ख़वातीन में मैंने देखा है वो हरीम शाह को इसलिए भी पसंद करती हैं क्योंकि हरीम शाह ना एक तो बहुत खूबसूरत है और बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। उसके अलावा ख़वातीन पसंद करती हैं कि आप ना मतलब ऐसे लोगों की वीडियोस वायरल करते हो कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं उनके लिए और हकीकत कुछ और हमारे सामने आती है। मैं हकीकत से रोशनास करवाती हूँ कि देखिए हम लोगों पे बड़ा वो होता है कि ये गाउन और ये इसमें नहीं है और ये नहीं है। बेशक पर्दा बहुत ज़रूरी है, मैं इस्लामिक उस पर बात नहीं करूँगी। जो अल्लाह के हुक्म है वो है, वो मतलब एक फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ कती है। उन पे बहस करना या मुबाहिसा करना या वो करना वो एक बहुत गलत बात है। लेकिन देखें, जो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की लड़की होती है या जो आज़ाद ख्याल लड़की होती है उसके अंदर फिर शर्म और हया होती है। लेकिन एक जो मतलब बुरके में खुद को छुपा के जब वो गलाजत वाली और गलीज हरकतें कर रही थी, उसका बहुत बुरा इमेज माशरे पे पड़ता है कि एक बुरके के अंदर छुपी हुई ख़वातीन और छुपी हुई औरत ये सब कुछ कर रही थी। वो ज़्यादा मतलब उसके अंदर ये समझ लें कि ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं बजाय उसके कि जो एक आज़ाद ख्याल लड़की होती है उसके अंदर ज़्यादा वो होते हैं। बिल्कुल, उसने अपने आप को कैसे वो करना है। तो मेरे ख्याल में मैं सब लोगों के लिए ये कहूँगी कि प्लीज़ खुदा रहा देखें, हमने अपनी लाइफ का हिसाब अपने अल्लाह को देना है। लोगों से मत डरें, लोगों के सामने ज़ाहिरी लुबादा हमें ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह से डरें। हम लोगों को नहीं खुश कर सकते, मुनाफिकत को छोड़ें। जो करने देखें इस या मुसलमान हो जाओ या काफिर हो जाओ, इस्लाम में ये दरमियान की कोई राय नहीं है। आप मुनाफिक हो जाओ, मुनाफिक ना हो। हमने इस्लाम देखें, हम इस्लामी मुआशरे में पैदा हुए। इस्लाम हमारा बहुत पुरअमद मज़हब है जिसमें किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं। हमें उस इस्लाम की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने मज़हब की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये मज़हब हमें अगर उसमें मिले तो हमने इसकी वो करने, हमने इसको बदनाम नहीं करना। ये बदनाम हो भी नहीं सकता। देखें, इस्लाम गालिब होने के लिए आया, मगलूब होने के लिए नहीं आया। हमारी ऐसी हरकतों से पता है क्या होता है, मदारस की अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो लोग अपने बच्चों को उस एक लड़की की वजह से मदारस नहीं भेजते, उस एक फ़र्द की वजह से मदारस नहीं भेजते कि उस मौलवी ने, उस दाढ़ी रखने वाले ने मेरे बेटे का रेप किया, फ़लाँ का रेप किया कल वो। तो मतलब ऐसे रुकावट वो लोग बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करो। हमारा इस्लाम बहुत पुरअमन मज़हब है और हमारा इस्लाम हमें कुछ और सिखाते हैं, हमें एतदाल सिखाते हैं, हमें म्याना रवि सिखाते हैं। हमारा मतलब इस तरह तो हमने उन लोगों को बेनकाब करने हैं। हम उन्हें उनकी वजह से मतलब अपने दीन के नाम पे दबा नहीं बनना। हरीम हमें बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हरीम शाह आप मैरिड हैं और आप बताती नहीं है, क्या इस बात में कुछ हद तक सदाकत है? कहाँ से हस्बैंड लेके आऊँ? अब नहीं है, मेरा अभी तक तो किसी की मनसूखा नहीं हूँ, किसी के निकाह में नहीं हूँ, किसी के साथ कमिटेड नहीं हूँ। और ये भी मेरे बारे में आते हैं कि औलाद और पता नहीं क्या क्या। खुदा प्लीज़ अल्लाह का वास्ते झूठ मत बोलें। जब होगा मेरा हस्बैंड बता दूंगी, इजहार कर लूंगी। अब नहीं है तो कहाँ से लेके आऊँ, सही किधर आप लोगों को बताऊँ? और बारहा ये बात क्लियर कर चुकी। ये बात किसी मर्द से ना पूछिएगा, वो डिटेल बताता रहेगा। बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो आपके फैन हैं और आपकी खूबसूरती पे मरते हैं। देखिए, जितने भी फैन हैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, बट एक चीज़ नहीं है तो प्लीज़ खुदा रहा गलत ना बुलाए जी। हरीम का शौहर कैसा होगा जिससे शादी करेगी? क्या आपने माइंड में बना रखा है कि खावंद कैसा होगा हरीम शाह का? इन लोगों को देख देख के और इन मर्दों को देख देख के मैंने एक ही बात वो की है कि मतलब मुनाफिक ना हो, धोखेबाज ना और झूठा ना हो। ये तीन चीज़। हाँ, लुक्स मैटर नहीं करती। देखें, लुक्स बाकी मेरे ख्याल में सब कुछ आपका अपना मुकद्दर नसीब किस्मत होती है, लेकिन एक पर्सनैलिटी के अंदर जब ये तीन चीज़ें होती हैं ना कि वो मुनाफिक नहीं है, उस मतलब वो झूठा नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतरीन इंसान है। संदल खटक, आप क्या बताएंगी अपने शौहर में, होने वाले शौहर में क्या चीज़ें, क्वालिटीज़ आप चाहती हैं जो होनी चाहिए? बस यही, मुनाफिक ना हो, झूठा ना हो, सच्चा हो। कल को ऐसा ना हो उसकी भी वीडियो फिर अपलोड कर रही हो हरीम। ठीक है, ऐसा ना कल को हरीम उसकी भी वीडियो अपलोड कर रही हो। अच्छा, और लिंक्स ना हो, ऐसे करप्शन ना करे कि बाद में बदनामी बने। सही नहीं, मेरा हस्बैंड भी अगर गलत करेगा तो फिर संदल वीडियो बनाएगी, दलील करूंगी। हाँ, सही बात है। जो गलत है वो गलत है, गलत है, ठीक है। और गलत लोगों को किसी सूरत में नहीं छोड़ना। नहीं, मैंने गलत का साथ ही नहीं देना।
میں یہ کہتی ہوں نا کہ آپ، میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں جب خالق مالک مدبر اللہ کی ذات ہے تو لوگوں سے مت ڈرو، انٹینشن درست رکھتے ہوئے ہر کام وہ کرو. زندگی کا حساب رب کو دینے، یہاں ہمارے کوئی خدا نہیں ہے، قادر مطلق ہے کہ تو آپ لوگوں کے لیے اوور کوٹ پہن کے منافقت کا لبادہ اوڑھ کے تو آپ مطلب مت ایک دبا بنو. آنے والے ٹائم میں کیا لگتا ہے کس پر سے پردہ اٹھانے والی ہیں، یا کوئی ہے ایسا نظر میں انسان، ہم نام تو نہیں پوچھیں گے، کہ وہ الرٹ نہ ہو جائے؟ دیکھیں وہ یہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. کوئی بھی مشن کرنا ہوتا ہے یا کسی کو بھی ایسا کچھ کرنا ہو تو میرے خیال میں اس چیز کو جتنا میسٹیریس اور خفیہ طریقے سے کیا جائے تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے. صحیح. تو جب ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا کسی کو متنبع کر کے کریں تو وہ تو زیادہ ہوشیار ہو جائے گا. ہم سیلیبریٹیز کے نام لیتے جائیں گے اور آپ کو ان کے بارے میں ایک سینٹینس یا ایک ورڈ بولنا ہے. سب سے پہلے شیخ رشید صاحب. بہت اچھے. حریم آپ؟ شیخ رشید صاحب اسٹریٹ فارورڈ. ہاں میں کہوں گی خوش خوراک. مولوی مفتی عبد القوی صاحب. منافق. منافق. صحیح. ملی نہیں. اچھا. ڈاکٹر یاسمین راشد. سوبر. سوبر. فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت اچھے. بہت مہمان اچھے. نواز. ہاں صحیح. فواد چودھری صاحب. بھونگیا مارنے والے. بھونگیا ہی مارنے. الٹریٹ. ہاں تو وہی نا الٹریٹ میں آ جاتا ہے نا بھونگیا مارنا. الٹریٹ. صحیح. مولانا فضل الرحمان صاحب. وہ بھی سمجھ لیں کہ تضاد قول اور فعل. مطلب آپ کو لگتا ہے وہ جو دکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں. زرتاج گل. بہادر. سیم بہادر. مریم نواز. مریم نواز بد نصیب. In which sense؟ بد نصیب. جب اس بیچاری کے سیاست کرنے کا ٹائم آیا والد ادھر مطلب ایک طرح تو نصیب اور قسمت کی بات ہوتی ہے میرے خیال میں. بہت اسٹرگل کری سب کچھ لیکن کبھی ان کی پارٹی کے ایک بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی دوسری کو کبھی کافی ہارڈ شپس فیس کر اور ایسے ایسے پرسن مطلب بہت وہ تو ایک طرح سے یہی کہہ دیں کہ بد نصیب. اور آپ؟ بد نصیب. نواز شریف صاحب کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے وہ نام کے ساتھ شریف لگتا ہے تو واقعی شریف ہے، یا ان کے لیے بھی آپ کچھ کہیں گی؟ دیکھیں نواز شریف کا جتنا میں نے سنا ہے یا جتنا ان کے قریبی لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایک ہمبل انسان تھے اور یہ بھی تھے کہ وہ مطلب کسی بھی حال میں ہوتے تھے چاہے وہ جہاز کی سیٹ پہ ہوتے تھے ان کے ساتھ جو بہت پرسنل لوگ ہوتے تھے تو وہاں پہ بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے اور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو یہ جب میں نے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں چیزیں اور میڈیا پہ جب ان کو بولتے ہوئے دیکھا کہ بہت سوچ سمجھ کے بولنا اور وہ سب تو یہ چیزیں مجھے اچھی لگی تھی ان کی پرسنالٹی میں کہ ایک مطلب جب وہ ہو اور اس کے باوجود اس کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں ہیں ہائپر نہیں ہوتا بہت سوچ سمجھ کے بولتے عوام کے لیے وہ تو وہ ایک اچھی بات ہے. شریف ان کے لیے آپ ون ورڈ شریف یوز کریں مطلب بیسٹ پرسنالٹی. ہاں صحیح. چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیکرٹ ٹیلنٹ. ویسے تو آپ لوگوں میں بہت سارے ٹیلنٹ ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، لیکن آپ دونوں میں ایسے کون سا ٹیلنٹ ہے جو سیکرٹ ہے؟ گا بہت اچھا لیتی ہیں، شاعری کرنا چاہیں گی. ہماری ٹی وی اسکرین پر اگر گانا سنا دیں حریم شاہ اور سندل خٹک تو میں کہتی ہوں آڈینس شاعری سنا دوں گی. گانا نہیں شاعری سنا دیتی ہیں تو گانا میں یہ کہ واش روم سنگر ہے اتنی اچھی آواز نہیں اتنی پیاری نہیں ہے. کس طرح کی شاعری سنیں گی؟ رومانٹک سنیں گی؟ رومانٹک سنا دے تو ہماری موجودہ ٹیم بھی خوش ہو جائے گی اور دیکھنے والے بھی خوش ہو جائیں گے. ایک شعر سناتی ہوں مجھے بڑا وہ کیا تھا وہ ہے مسلسل ہوں ملاقاتیں تو دلچسپی نہیں رہتی مسلسل ہوں ملاقاتیں تو دلچسپی نہیں رہتی یہ بے ترتیب یارانے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. سندل آپ گانا سناؤ گی؟ نہیں میں بھی یہی. زندگی کو عذاب کہتے ہیں آنسوؤں کو شراب کہتے ہیں. زندگی کو عذاب کہتے ہیں آنسوؤں کو شراب کہتے ہیں ہمارے ساتھ مت چلو لوگ ہمیں خراب کہتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی باتیں مطلب لوگ جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ یہ اور وہ، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے انہیں بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی کمپنی اتنی اچھی ہے کہ لوگ انکار نہیں کر پاتے. کیا ایسا ہی ہے؟
कोई हमसे मिल ले ना एक दफा तो फिर वो कहते हैं बस मिलते ही रहे हम बिल्कुल, और मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके। थैंक यू सो मच। आज हमें ज्वाइन किया हरीम शाह और संदल खटक ने। आप लोगों ने अपनी कीमती रूटीन से हमारे लिए वक्त निकाला। चलते हैं एंडिंग की तरफ। आप अपना प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह देखना ना भूलें, ओनली ऑन टीवी टुडे। फिलहाल अल्लाह हाफिज।